Okay, so kita akan teruskan dengan kelas hari ni. Kalau siapa yang tak ada line tu, tak apa, kamu join je. Nanti you can tengok balik recording Alright, so untuk naming, okay, Miss dah buat video tapi ada benda yang Miss kena edit dekat video tu lah. Dia punya naming. So I'll just go through very quickly sebab kelas BP7 dah go through video naming. Okay, so basically untuk carboxylic acid is compound with carboxyl group. So dia mesti ada C double bond O, OH ataupun COOH. Okay, so bila dia tulis begini, dia punya drawing tu, dia bukan COOH. Okay, salah. Dia memang akan jadi C double bond O, lagi satu OH. Okay, so ini dia punya carboxyl group. Okay, so for your carboxylic acid, okay, kalau R adalah alkyl group, so kalau in this case, contoh yang ini, dia adalah methanoic acid, satu karbon. So kalau dua karbon, kita akan always start karbon pertama daripada sini. Okay, so dia adalah ethanoic acid, 1, 2. Kalau 3, 1, 2, 3. Propanoic acid. So kamu tukar nama belakang je untuk carboxylic acid yang biasa lah. Okay, so kalau ada benzene ring, okay, so you can write in this three way, sama je. Semuanya adalah benzoic acid. Okay, so untuk naming, longest chain kamu akan jadi parent chain and mesti masukkan the carboxyl group and carboxyl group will be carbon 1. Okay, and kalau ada dua carboxyl group, so contoh you have one long chain, so hujung ni mesti COOH, ini mesti COOH. Okay, dia tak boleh berada di tengah-tengah chain sebab dia mesti di hujung chain. And untuk naming, okay, kita akan tengok case by case lah. Alright, so ini IUPAC name. Kalau satu carbon, methanoic acid. So common name dia, formic acid. Ini just kamu familiarizekan lah. Biasanya dia jarang guna istilah common name ni. Dia akan selalu guna IUPAC name ataupun kalau dia bagi common name pun dia akan bagi formula. Okay, so from there you can work out apa structure tu. Biasanya dia tak akan bagi salah satu lah, dia tak akan complicated kan kamu. Alright, so kalau dua karbon tadi kita dah tengok, acetic acid. So 3 karbon, propanoic acid, common name propionic acid. So kalau 4 karbon, butanoic acid, common name butyric acid. And kalau pentanoic acid, 5 karbon. And valeric acid dia punya common name. So tengok V ni Roman untuk nombor 5. Okay, so let's have a look at this example. Okay, so kalau ada yang Mr. silap tu nanti just bagi tahu PP7 yang dekat mana Miss terus betulkan on the spot. Boleh dengar follow ni? Masih follow? Ya, masih. Okay. Alright, kejap. Okay, so remember that dulu kita dah pernah tengok this priority list. Okay, so untuk this priority list, okay, carboxylic acid paling atas. Maksudnya dia highest priority. Okay, so untuk yang lain-lain, kalau ada more than one substituent and you have COH, so itu yang akan jadi parent chain. Okay. Alright, so let's have a look at this example. So ini kamu identify longest chain, start daripada C double bond O, OH. So ini carbon 1. So this one is the longest chain, dia akan jadi 4 bromo, 4, 3 methyl, carbon 3 ada methyl. Sorry ni lari sikit, ni sebenarnya carbon 3, CH3. 3 methyl pentanoic acid. Okay. Sebab Miss kembangkan dia punya layout, so dia lari sikit, ada few font yang terlari, Miss tak perasan. So kamu just betulkanlah dekat situ. It's supposed to be, faham kan ni?
CH3. Okay, so next example. So ini kamu punya longest chain. So highest priority adalah COOH. So ini 1 sampailah 6. And at 5th carbon kamu ada OH. So dia akan jadi 5-hydroxy hexanoic acid. Okay. So next example. Ini carbon 1. And this is the longest chain. And this longest chain ada C double bond C. So dia akan jadi hexanoic acid. Okay. So next example. Okay, kalau ada 2 carboxyl group. Okay, as I mentioned before, dia akan jadi di hujung rantai karbon. Satu di hujung and at another end. Okay, so kalau dia linear begini, kamu boleh terus namakan dia pentane dioic acid. Okay, tak perlu numberkan the position pun tak apa. Which either one lah. Right, so next example. Okay, so ini ada 6 karbon. Dia akan jadi hexane dioic acid. So mesti alkane. Kalau 6 karbon, hexane dioic acid. Sebab ada 2 carboxyl group at each end. Okay, and numberkan the substituent macam biasalah. Alright, so kalau carbon-carbon double bond and you know that it is trans. So mesti nama dia trans something something. So in this case it is trans 3 hexene dioic acid. Okay. Untuk numberkan dia macam 1516 ni, kalau linear begini kita tak tulis pun tak apa sebab we know that dia mesti position yang paling hujung at each end. Okay, kalau dalam cyclic dan seterusnya itu, kamu kena namingkan dia lah, numberkan dia. Alright, so let's have a look kalau dia ada benzene ring. So, COOH, okay. Macam mana nak numberkan carbon? Kita tak numberkan macam ni tau. So, ini adalah kamu punya COOH, carboxyl group. Carbon 1 bukan start dari sini. Carbon 1 is, dia cakap apa? Kalau ada attached to benzene ring, dia adalah benzoic acid. So, carbon atom attached to COOH. Okay, so carbon that directly attached to COOH. This carbon. Ini adalah carbon 1. So, this carbon 1. And then, dia akan ikut lowest locant. Pusingan yang paling lowest numbering lah. Okay, so ini adalah 2-bromobenzoic acid. Okay. So, COOH mesti dekat carbon yang pertama. So, let's say this one. Nombor 1, 2 and seterusnya lah. Okay, so dia tak akan pusing anti-clockwise. Okay, nanti kamu akan dapat nombor besar. So, this is the naming 2,5-dichlorobenzoic acid. Okay. Alright, so one more thing. Ini pun kamu boleh tulis ortho-bromobenzoic acid because the position is 1, 2. 1 is for the position of the COH and 2 is for the position of bromo. Okay, tapi just guna naming inilah lebih selamat. Alright, so next example. Okay, kalau ada dekat benzene ring tu you have 2 COH. So, the naming akan jadi 1 position pertama and position kedua benzene dicarboxylic acid. Dia tak boleh guna dioic acid, dia akan jadi dicarboxylic acid. So, contoh ni. So, 1, 3 benzene dicarboxylic acid. Okay. So, kalau ada substituent pula di tengah-tengah tu. So, dia akan jadi beginilah. Chloro dekat carbon 2. So, ini 1, 4. So, dia akan jadi 2 chloro, 1 for benzene dicarboxylic acid. So, boleh nampak beza kan? Kalau di dalam ring, okay, attached to ring, kamu kena wajib numberkan dia punya position of carboxyl group tu. Okay, kalau di dalam keadaan linear,
We know that mesti dia dekat each end. Tak perlu numberkan pun boleh. Jelas? Jelas. Jelas, Okay. Miss. Alright, so next example, kalau dalam keadaan cycloalkane, okay, so naming dia akan jadi cycloalkane carboxylic acid, okay. So in this case, sama juga macam benzene tadi, ini akan jadi carbon 1. Okay, so ini cyclopentane carboxylic acid. So kalau ada substituent, sama jugalah macam case benzene tadi, ini jadi carbon 1. So carbon 2, 3, 4. So dia akan jadi 4 bromo 2 methyl cyclohexane carboxylic acid. Right, so next example. Okay, so ini kalau ada dua functional group, so kita akan always refer to the priority list. So ini COH highest priority, so jadi carbon nombor 1, 2, 3. And then you have dekat carbon 2 ada C double bond C. And then dekat carbon 3 ada methyl. So the naming akan jadi 3 methyl 2 cyclohexane carboxylic acid. Okay, so untuk yang ini Miss rasa okay, ada yang tersalah-salah Miss label. Okay, so kita double check je lah. Yang ini 2 amino 3 phenyl propanoic acid. Okay, so B. Nanti kamu boleh refer juga video Miss kalau kamu rasa tertinggal ke 3 hydroxy benzoic acid. Okay, yang ini 4 methyl 3 hexanoic acid. 2 chloro 3 methyl pentanoic acid. Okay, so untuk this structure, carbon 1, COH, and then lowest pusingan. Kita akan ikut, oh ni salah miss numberkan dia kan. So ini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so pusingan dia both adalah dekat carbon 1, 2, 3. Ini pun 1, 2, 3 yang paling dekat. So kita akan ikut alphabet. This one is amino A dulu. Ini adalah I, isopropyl. So kita akan ikut this loken, pusingan begitu. Dapat? Naming dia akan jadi begini. 3 amino 5 isopropyl benzoic acid. Dapat ni? Dapat, Miss. Okay. Dapat, Miss. Alright, so next example. Ini 6 bromo 5 nitro. 5 nitro. Oh, salah tulis. 5 nitro. Okay, so 6 bromo 5 nitro 2 cyclohexene carboxylic acid. Okay. Ini pun Mr. silap numberkan the carbon. Dapat Dapat. Alright, so the last example. Okay, so this one dia akan jadi 5 ethyl 2 nitro 4. Ni pun salah number.
Yang sebelum-sebelum ni punya example okey je kan? For cyclohexene 1,3-dicarboxylic acid. Okey. Dapat? Miss, Ya. kenapa kita tak guna yang 6 bromo tu kan? Kita tak guna 1, 2, 4. Ni. Ya, kita tak putar dari bromo. Oh, kenapa tak putar sini? Ya. Sebab kalau putar dari sini memanglah substituent terdekat kamu adalah bromo kan? Tapi kita akan tengok ni. Yang Miss highlight ke hijau ni. Ini adalah dia punya parent. Cyclohexene tu adalah dia punya parent. Macam mana Carboxylic acid adalah highest priority. Okay. And then carboxylic acid tu dia attach dekat cyclohexene. So sebab tu kita priority dia lagi tinggi dekat cyclohexene. Faham ke? Faham, Miss? Lepas tu baru kita tengok dia punya substituent. Okay, sebab kita nak cyclohexene tu, carbon-carbon double bond tu, itu yang itu yang lowest numbering. So kita nak nombor kecil dekat sini. Boleh? Sebab ini substituent. Dapat? Dapat, Miss. Okay. Miss, kenapa Ya. yang example 3 tu kan kita tak ambil dari COOH yang tengah ni? Example 3. Yang Mana ni? dekat karbon ketiga tu, kenapa kita tak ambil kiraan dari situ ke cyclohexane? Kenapa kita ambil yang kat bawah? Ni? Ni carbon 1. Okay, so kalau ini carbon 1, kamu nak pusing kanan ke kiri? Maksud kamu? Pusing kanan. Kita ambil Kalau pusing cyclohexane. kanan, ni 1, pusing sini kan? Okay, so dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 dekat sini. So dekat sini nanti dia akan jadi 5. Nombor tu besar. Oh, okay, faham. Okay. Thank you. Dia pening sikit tapi biasanya dia takkan tanyalah structure yang complicated sangat macam ni. Okay. Right, so Okay, Miss. itu je untuk naming. Okay. Kejap Miss off record dulu.